এটা হচ্ছে আঙ্গোরা রেবিট, এটা হচ্ছে মেল। এই দেখুন, হাঁটতে তো পারবে না। এর বাবার ভিডিওটা দেব, 4 মিনিটের একটা ভিডিও আছে। 4 मिनट। এই যে একটা কালার इतना बड़ा সাদা, नॉर्मल वाला नहीं है ये। এই যে 10,000 लिया बोला ना, सच में 10। हाँ, हम लोग कहाँ कहाँ गए। अच्छा, नॉर्मल वाला नहीं है ये। কুকু। বড় হলে ভালো লাগে, পড়ে গেলে হাঁটি চটাক করে যাবে। ये कश्मीर का है। ये जब बड़ा हुआ था ये